المعطيات الشخصيه بالنسبه لهاد الحاله المزريه اللي حنا كنعيشوا فيها دابا، انا كنهضر معك سيرتي كمسؤول النقابي ديال قطاع سير الاجره، كاتب جهوي على الصعيد الجهه، لان تحاورنا مع هاد الناس، مع الناس المسؤولين. مشينا عند الباشا، درنا مع اجتماع البارح، دايرين واحد التنسيقيه ما بيننا وما بين المجتمع المدني، بالنسبه للمجتمع المدني وارباب الحافلات وارباب المحلات. احنا دايرين واحد التنسيقيه، دايرين واحد البلاغ السمكاري. لو كان عندي غنعطيك باش نزودك من الاجتماع ديال الباشا، قال لك عطانا واحد سميتو، عطانا وعد لنا الوعود. احنا عينا بالوعود، قال لك بان غتجي واحد اللجنه ديال الصحه نهار الثلاث، غناخذوا تدريجيا. دابا صوتكم وصل، حنا الصوت ما وصلش للمواطنين على هذا الشيء. بالله عليك كنطلبوا ماشي ضد الناس، حنا وراء جلاله الملك، حنا ماشي ضدهم. وما كاينش شي واحد كيبغي دارو توسخ، وسيدنا ما غيبغيش دارو توسخ. ايه مرحبا بهم، ولكن باش يوسخونا بهاد الحاله هذه، بالله عليك انتم شوفوا، انتم راه بالنسبه ندير واحد اطلاله بالله عليك. هذه واجهه ديال المحطه الطرقيه. حنا ما كنقولوش حنا يرجعوا، حنا مرحبا بهم، حنا وراء جلاله الملك. كل من قال جلاله الملك حنا معاه. الجمل ولا دي علينا هنايا، هاد الناس وما كيحشموش، ما بقاوش كيخافوا من المغاربه. الا شدوا شي واحد شاد شي بورطابل تما كيشدوه يدوروه، كيتكرفسوا عليه وكيبداو يضربوا فيه. زعما اش غنقول لك، لا اله، حنا عندنا مشاكل ولاو كيقولوا لنا حاشاك تما الخنز ما بقيناش قدرنا نوقفوا. اما الا بغيتي تشوفي تما البركاسه وداك المساكن، راه زعما كنعاني واحد المشكل كبير مع هاد الناس. كنقولوا لهم اودي حيدوا وحولوهم. حنا واحد الحاجه هذه كدوله اسلاميه، حنا ما سوقناش فيهم، الله يسهل عليهم. باساجي يديز بحالو الله يسهل عليه. حنا واحد الخطا كيوقع كيجبد شي واحد التليفون كيصور تمايا عادي، مشكله عادي، كيتقاس كيصور انك انت دابا تمشي تصوري، لدرجه ان واحد الحاجه كيشدوا داك خينا كيحطوه كيديروا ليه بحال الصيرات، التصرفيق العصا التفرشيق، لان واحد المشكله بزاف. هما الطاكسيات اللي كيتدخلوا، اللي كيحيدوه كيهربوه منهم، كيحيدوا ليه التليفون، كيقولوا انت التصاور ديالكم تسيبريمو. هذا باش كتبرد الوقت. المشكله ان واحد الحاجه قلت لك راه كيدخلوا حتى لداخل العصا. ها انت دابا بغيتي تشوفيها، انت ديري كاميرا كاشي وسيري صوري، صافي شي واحد من عندك تما صوري وشوفي السيده اش غيديروا لك. دي بورطابل وصوري تما وشوفي بعينك، يعني الهضره الاقوى. مع ديك الربعه جي كتلقاي الروج محطوط والحشيش كيتفتح، وعندنا عيالات حاملين، عندنا ناس فيهم الضيقه والحشيش راه تما تشوفي حاجه مع الربعه وانت تتفرجي، راه ما بقاوش اجانب، راه ولاو دوك المقطعين ديالهم. على غشم بهم، حنا خدامين هنا في المحطه شولة السيان، خدامين ندبروا على راسنا باش ندوروا والدينا، فهمتي ولا لا؟ ما تخليوناش ندخلوا نبغيو نتغداو في شي قهوه ولا في شي محلابه، تيقول لك لا سير حيد هذه انت مكروت، وحنا مش نديروا والو. شو بغاو يشفرونا، تيتعداو علينا، تيتكرفسوا، ومن الطاكسيات تما ياخذوا راحتهم، ما يبقاوش يسمعوا المعيور والشي على والديهم. راه واحد الدري الجن تا هو راه دوا عليهم والشي، وراه صافي الامنيه ديالي هي شي حياه. Nous sommes ici pour aller en Europe. Nous sommes arrivés ici, juste rester ici et voir comment faire pour pouvoir atteindre l'objectif. Chose que je déplore moi personnellement et beaucoup de personnes, je sais, parmi nous, c'est qu'ils refusent de nous ouvrir les frontières. Et chose que moi j'estime anormale parce que je ne pense pas qu'il y a une loi qui dit qu'il est interdit de sortir du territoire d'un pays. Je ne pense pas. Et si c'est le cas, qu'ils nous fassent le savoir. D'ailleurs, on rencontre beaucoup de problèmes ici. Ils peuvent vous rencontrer dans la rue comme ça, vous dire non, on est des amis, on est des frères.
vous êtes des musulmans, des choses comme ça, mais ça ne sert à rien. C'est que c'est des gens qui utilisent juste pour ses besoins. Vous voyez, donc c'est ce qu'on n'apprécie pas. Et d'ailleurs, ici, hier, il y a eu une histoire ici qui a failli tourner à autre chose parce que les gens, là, ceux qui sont dehors, là, les taximètres, là, ils ont dit ici qu'ils ne veulent plus nous voir ici, qu'ils n'allaient pas travailler. Puis que je suis arrivé ici, dès le jour que je suis arrivé ici, j'ai commencé de chercher de travail. Vous voyez? Non, je suis allé jusqu'à Marrakech. J'ai amené des CV partout. Et je n'ai pas eu de travail. Je suis là il y a environ 8 mois. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que j'ai contacté ici des centres de formation de langue. Dans ces centres de formation, il n'y a que des gens qui ne savent même pas parler français. Pourtant, ils donnent des formations de langue français et anglais. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui sait parler français au Maroc. Et c'est la raison pour laquelle on n'a aucune envie de rester ici. D'ailleurs, si même aujourd'hui, ils nous ouvrent les frontières, on ne va pas passer la nuit au Maroc. Absolument pas. Nous avons été maintes fois. Moi, personnellement, je suis allé là-bas, je ne sais pas combien de fois. Et d'ailleurs, ce qui est déplorable dans tout ça, arriver à la frontière, c'est les gens là qui te frappent, ils te blessent. Vous allez voir des gens, vous allez voir des refoulements illégaux d'ailleurs. Plus précisément, c'est que, en tout cas, moi j'ai été à Cassiaro, de la frontière entre Cassiaro et Septa. Vous voyez, là-bas, arriver là-bas, c'est des blessures. Vous allez voir quelqu'un avec un pied cassé, des choses comme ça, sans prise en charge, il se débrouille seul. Et avec des refoulements illégaux, parfois sans nourriture, parfois sans même des chaussures ou encore des habits. C'est dans la rue, vous allez rencontrer des gens. Maintenant, nous demandons que les frontières nous soient ouvertes et qu'on quitte ce pays. C'est tout ce que nous voudrons. Tu ne dois pas prendre la photo de ton ami sans lui demander l'autorisation. Ça d'abord, ça ne se doit pas dans la vie. D'autres Marocains aussi. D'autres Marocains viennent ici, qui passent à côté de là où on passe la nuit en faisant comme ça. Et ça encore, c'est anormal. Si moi j'arrive là où vous passez la nuit, je fais comme ça, est-ce que vous allez vous sentir très bien quand même? Il faut qu'on sorte au feu pour taper salam. Avoir un dirham. C'est les un dirham qu'on peut avoir. On réunit pour acheter le manger au moins. Ils nous aident à travers de ça pour donner un dirham sur la route. Sinon, on n'a pas de travail ni rien. Et quand tu es sur le feu, on te demande chaque fois, mon ami, cherchez travail. Comment avoir travail? Nous sommes là. Il n'a qu'à nous aider pour rentrer en Europe. Les Marocains sont bien, je répète, ils sont bien, mais ils n'ont qu'à nous aider. On n'a aucun papier, nous sommes des migrants. On n'a aucun papier, on est là sans papier. Nous sommes des migrants, ils n'ont qu'à voir notre situation. Il y a les gens ici, on a l'avenir, on doit se marier, on doit faire des enfants, on doit construire. Il y a tout ça dans notre objectif. Il y a nos parents au pays, ils n'ont rien, c'est des pauvres. Je remercie Roi Mohamed VI d'avoir nous laissé vivre dans son pays, Maroc. Vive les Marocains. Mais ce qui est sincère, ils vont nous laisser, on va rentrer à Ceuta. On va rentrer à Ceuta.